मरी में बर्फानी तूफान, गाड़ियों में ठिठर कर 22 अफराद जाँ बहक, हजारों गाड़ियां सड़कों पर फंस गई। सयाह रात भर गाड़ियों में रहे, सुबह तक कई दम तोड़ चुके थे। 2 गाड़ियों से 16 लाशें मिली, कई गाड़ियां 6 फीट से ज्यादा बर्फ में दफन। सड़कों पर बर्फ होने के बायस रेस्क्यू का अमला भी पैदल पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज, रेंजर्स और एफसी भी शरीक। हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया। मरी का नवाही इलाका कुलडना मौत की वादी बन गया। बर्फबारी से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। सर्च ऑपरेशन जारी। 6 फुट तक बर्फ के बाइस मशीनरी पहुंचाने में मुश्किलात। भारी बर्फ के बाइस शदीद मुश्किलात दरपेश। तूफान के बाइस कई दरख्त और बिजली के पोल्स गिर गए। खराब मौसम के बाइस हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू न हो सका। 1000 गाड़ी फंसी हुई थी और अब सिर्फ बुलडना और बाड़ियाँ की तरफ हालात ख़राब हैं। उधर हमने भेज रहे हैं बुलडोज़र और सारी चीज़ें, और मौसम ठीक हुआ तो हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू कर रहे हैं। तमाम रेस्ट हाउसेस को चीफ मिनिस्टर ने कहा खोल दें। फ़ौज भी आ गई है, ट्रिपल ब्रिगेड के लोग भी, प्लाटून्स आ गई हैं। रेंजर्स को भी तलब कर लिया है और एफसी को भी तलब कर लिया है। इंशाअल्लाह ताला 3-4 घंटे में ये फंसे हुए लोगों को निकाल देंगे। कुछ लोगों का गाड़ी में गैस पैदा होने की वजह से इंतकाल हुआ। शेख रशीद कहते हैं, कल लोगों को ना रोका जाता तो हालात मजीद खराब हो जाते। कहना आसान है, करना मुश्किल। मरी में इंसानों का समुंदर था। बेशतर इलाके क्लियर करा दिए, अब सिर्फ कुलडन्ना और बाड़ियां के मकाम पर गाड़ियां फंसी हैं। वफाकी वजीर दाखिला की मरी में गुफ्तगू। शहबाज गिल ने कहा, न्यू ईयर नाइट पर 1.5 लाख गाड़ियां मरी में थी। इंतजामिया ने बेहतरीन काम किया। यहाँ पर वो बर्फबारी ज्यादा हुई है, रोड ब्लॉक हुआ है। पिछले 12 बजे से लेके अभी तक 8-9 होने वाले हैं। अच्छा, अभी तक बंद है? जहाँ भाई उनकी वो गाड़ी आती है बर्फ हटाने वाली, वो सुबह से नहीं आई। इतने कसम से बच्चे बेचारे गाड़ियों में, खाने के लिए सुबह से चीज है, न पीने के लिए। हो। मरी में बर्फबारी में फंसकर जाँ बहक होने वाले एएसआई की आखिरी ऑडियो कॉल मंजर आम पे आ गई। आखिरी कॉल में एएसआई नवीद इकबाल ने मदद की अपील की। कहा, खाने पीने का कोई सामान मौजूद नहीं, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। नवीद इकबाल की 3 बेटियों और 1 बेटे समेत खानदान के कई अफराद जाँ बहक हो गए। इस टाइम हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे खाने पीने की किल्लत है, मेडिसिन की किल्लत है। कुछ लोग बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं। ये आप देख सकते हैं बर्फ़ कितनी है। हमारी इस टाइम कोई हेल्प नहीं की जा रही। सब बस बता रहे हैं कि हेल्प हो रही है, हेल्प हो रही है। इस टाइम हमारी कोई हेल्प नहीं की जा सकती। बराए मेहरबानी आपसे इस टाइम यही गुजारिश है कि हमारी हेल्प की जाए। मरी में सयाह बेबसी की तस्वीर। घंटों सड़कों पर फंसे इंतजामिया की मदद के मुंतजर रहे। वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर भी करते रहे। मदद का इंतजार करते करते मौत की आगोश में चले गए। सुबह करीबी शहरों के रिहायशी और रेस्क्यू टीमें मदद को पहुंची। सयाहों के लिए सरकारी रेस्ट हाउसेस और दफातर खोल दिए गए। कल शाम 9 बजे तक मरी में हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद है। सिर्फ इमदादी अशिया वाली गाड़ियों को आगे भेजा जाने लगा। मरी में शदीद बर्फबारी के बाद पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। ISPR के मुताबिक आर्मी इंजीनियर्स के दस्तों ने झीका गली गड़ियाल रोड खोल दिया। फौजी दस्ते झीका गली कुलडन्ना रोड खोलने में मसरूफ। मुख्तलिफ मकामात पर फंसे अफराद को APS कुलडन्ना मुंतकिल कर दिया गया। नथिया गली के एतराफ फंसे अफराद को निकालने के लिए पाक फजाइया मुतहरिक तालाबाग में इमदादी सेल कायम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मरी में सयाहों की अमवात पर इजहार अफसोस। कहा, कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गमज़दा है। वज़ीर-ए-आज़म ने सालिहे की तहकीकात का हुक्म देते हुए रिपोर्ट भी तलब कर ली। मरी में सयाहों की अमवात नहीं, ये कत्ल के मुतरादिफ है। गाड़ियों में अमवात इंतजामी नाअहली और गफलत की इंतहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मरी में बर्फानी तूफान से अमवात पर इजहार अफसोस। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत का काम सिर्फ सयाह गिनना नहीं, पेश की इंतजामात करना है। ये अमवात बर्फबारी से नहीं, हुकूमती गफलत से हुई।
شاہد خاقان نے کہا سانحہ مری حکومت کی بڑی ناکامی، کئی علاقوں میں امدادی ٹیمیں نہیں پہنچیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا مری میں سیاحوں کی اموات پر افسوس کا اظہار، کہا افسوسناک سانحے پر پورا ملک سوگوار ہے، بہتر ہوتا سیاحوں کو سنگین صورتحال سے آگاہ کیا جاتا تاکہ ایسا سانحہ رونما نہ ہوتا۔ انتظامیہ پھنسے سیاحوں کی فوری مدد کے لیے ہنگامی اقدامات کرے۔ برف باری میں پھنس کر 22 افراد جان سے گئے۔ پنجاب کے حکمران امدادی کارروائیوں کی بجائے تنظیم سازی کے اجلاس میں مصروف رہے۔ لاہور میں پنجاب ایڈوائزری کونسل کی میٹنگ، گورنر چودھری سرور، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور دیگر شریک ہوئے۔ شفقت محمود کے مطابق میٹنگ 2.5 گھنٹے چلتی رہی۔ فواد چودھری کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر کے خلاف آئندہ ہفتے کیس دائر کریں گے۔ شہباز شریف کے خلاف جو کیس دائر کیا جائے گا اس میں سزا نااہلی ہے۔ فواد چودھری نے سانحہ مری کی ایک وجہ بڑھتی ہوئی آبادی قرار دے دی، کہا معاشی صورتحال بہتر ہوئی، لوگوں کو سیاحت سے روکنا اچھی بات نہیں، مری جیسے واقعے سے سیکھنا چاہیے۔ اپوزیشن کنویں کے مینڈک ہیں، انہیں تو ٹرٹرانا ہی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس پر سیاست کی جا رہی ہے۔ شاہد خاقان اپنا حلقہ چھوڑ کر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے سانحہ مری کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی، 3 روز میں رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کرے گی۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا کہنا ہے 4 گاڑیوں میں موجود سیاحوں کی اموات ہوئیں، وجوہات کا تحقیقات سے پتہ چلے گا۔ مری میں پھنسے سیاحوں کے لیے سامان بھیج دیا، کوشش کر رہے ہیں خوراک اور ایندھن کی کمی نہ ہو۔ مری کو آفت زدہ قرار دیے جانے کے بعد سیاحوں نے بالاکوٹ کا رخ کر لیا۔ خیبر پختونخوا کے علاقے بالاکوٹ کے راستے پر بڑی تعداد میں سیاحوں کی گاڑیاں گامزن۔ سیاحوں کے بے پناہ رش کی وجہ سے بالاکوٹ کے 95% ہوٹل بھر چکے۔ اسسٹنٹ کمشنر بالاکوٹ کے مطابق آغان اور شوگران سیاحوں کے لیے بند کر دیے۔ شوگران میں مزید گنجائش نہیں رہی، سینکڑوں سیاح پھر بھی جانے کے لیے بضد۔ بالائی علاقوں میں شدید برف باری، وادی نیلم، لیپا، گریس، استور میں برف گرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سڑکیں برف سے ڈھک گئیں، راستے گم، سینکڑوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ مقامی افراد اور سیاحوں کی مشکلات میں اضافہ، گرم ملبوسات اور ایندھن کی مانگ میں اضافہ ہونے پر قیمتیں بڑھ گئیں۔ کراچی میں کورونا اومیکرون کیسز کی مثبت شرح 88% تک ریکارڈ۔ گزشتہ روز 24 نمونوں میں سے 21 کیسز اومیکرون کے نکلے۔ ضلع شرقی میں سب سے زیادہ 14 کیسز آئے۔ لاہور میں بھی اومیکرون کا پھیلاؤ مثبت شرح 6.3% تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں لاہور سے 353 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ PSL 7 کی تیاریاں، منی ڈرافٹنگ کی ورچوئل تقریب جاری۔ منی ڈرافٹنگ میں تمام فرنچائزز 2 اضافی کھلاڑیوں کا انتخاب کر سکیں گی۔ ٹیمز 1 غیر ملکی کھلاڑی کا بھی چناؤ کر سکیں گی۔ 2 کھلاڑیوں کے اضافی انتخاب سے تمام ٹیمز میں شامل کھلاڑیوں کی تعداد 20 ہو جائے گی۔ اور بگ بیش لیگ میں پاکستانی فاسٹ باؤلر محمد حسنین کی شاندار کارکردگی جاری۔ میلبرن رینیگیڈز کے خلاف میچ میں 3 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ محمد حسنین نے 3.2 اوورز میں 22 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔